शेख साहब, वज़ीर आज़म का मकसद जो है दौरा चीन का वो क्या है, और उसमें अगर कुछ बेहतरी आ सकती है सी पैक को लेके या सरमायाकारी को लेके तो वो क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन जैसे कि हम जानते हैं सब कि हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा ही गहरी दोस्ती है हमारी चीन के साथ, और स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। तो चीन के साथ तो गुफ्त व शुनीद और आपस में बातचीत होती ही रहती है, और ये वज़ीर आज़म साहब का चीन का वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला दौरा है। और चीन ने जिस तरह की तरक्की की है, देखिए हम उनके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को जाके स्टडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी जो इंडस्ट्री डिसलोकेशन होनी है ना, वो अपने मुल्क से हमारे मुल्क में अपनी काफ़ी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए फ्री जोन भी हमने बनाया है गवादर के पास, उसके लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक तो अहम रीज़न ये है, प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत से लोग ये B2B कॉन्ट्रैक्ट के लिए, MOUs के लिए और मुख्तलिफ अपने मुआहदों के लिए गए हुए हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद हमारे एक्सपोर्टर्स की, इम्पोर्टर्स की चीन में मौजूद है। और चीन से पहले भी काफ़ी कोलैबोरेशन भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हुई है। और अभी जो बॉटलनेक्स हैं, मसलन जो रुकावटें हैं कि गवादर में, मैं अपने मिनिस्ट्री की बात करता हूँ कि गवादर के लिए जो गवादर से रत्तो डेरो तक का रोड लिंक है वो हमारे ध्यान में है कि वो हो जाएगा। MI1 जो ML1 जो रेलवे का है वो निज़ाम, वो चीन से हम उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा चीन से ये भी वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं कि कैसे उन्होंने 60-70 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला है। हमारे यहाँ भी 9-9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो उनसे हम देखना चाह रहे हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार था कि इतना जल्दी दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 60-70 करोड़ लोग जो है वो जो गरीब थे अब गरीब नहीं रहे। और चीन वाले तो ये कहते हैं कि एब्सोलूट पॉवर्टी में कोई भी हमारा नहीं है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं चाइना की, और पाकिस्तान को भी उन्होंने अपना बहुत देरीना दोस्त करार देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें काफ़ी फ़ायदा होना है। बजट करीब है, हम IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं, और इस सिलसिले में भी चीन से डिस्कस होगा। बायलैटरल ट्रेड का भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि चीन के साथ हमारी बहुत बड़ी ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये सारे मामलात हैं। और सिक्योरिटी जो है ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ की है, उसके लिए वो बड़े फ़िक्रमंद हैं। हम उनको एश्योरेंस दे रहे हैं सिक्योरिटी की कि हम पूरे अपनी तवज्जो उनकी चाइनीज़ की सिक्योरिटी की तरफ हमने मबज़ूल कराई हुई है, और इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो इस किस्म के वाक़यात रिपीट नहीं होंगे, हम उनको एश्योर करा रहे हैं। इंशाअल्लाह शेख साहब ऐसे ही होगा। शेख साहब मैं ना थक गया, मैं कल गिनती कर रहा था, मैंने पेंसिल पकड़ी और पेंसिल पकड़ के मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे जो मैंने लिखना शुरू किया तो 232 दफ़ा 232 दफ़ा मुझे वो लफ्ज़ मिले, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं मिले। मैं नेट से ढूंढता रहा कि एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, 10 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर की, 5 अरब डॉलर की, 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान को इमदाद आ रही है, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान में ये मैं पिछले 2-2.5 साल से ये सुन रहा हूँ। तो ये खुशखबरी जो है ये हमें कब मिलेगी, कब ये इमदाद हमें मिलेगी कि साना गल्लां दे विच ही सानू पूरा कर छड़ना? देखिए मैंने आपको गिनती से बताया 332 मरतबा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल खुशखबरी की हम तवक्को भी कर रहे हैं। अच्छा, खुशखबरी ये है ना, देखिए पहले तो हम अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए माहौल बेहतर कर रहे हैं। हम देखिए एक बहुत बड़े ट्रैप में थे हमारा, आप देखिए कितनी बेहतरी हो रही है। आपको थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए ना, आज से 1 साल पहले 32% इन्फ्लेशन था, जो प्राइस इंडेक्स था ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 32% था, उसमें महंगाई। अच्छा, शेख साहब मैं कतरा कलामी के लिए माजरा चाहता हूँ। ये जो प्राइस इंडेक्स होता है इसमें अशियाए खोरनोश की कीमतों के अलावा क्या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अखराजात भी देखे जाते हैं कि कितने, और क्या इस प्राइस इंडेक्स में वो बिजली की कीमत की मद में अदायगी भी देखी जाती है कि आम शख्स ने वो कितनी की है?
جی ہاں، جو CPI ہے کنزیومر پرائز انڈیکس، ان میں اشیاء، مخصوص اشیاء ہیں جن کی قیمت کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. دیکھیے مہنگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں، روٹی سستی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی مہنگائی ہے، لیکن پہلے سے اس کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے آج کی آپ نے اخبار میں ہی دیکھا ہوگا کہ ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ بہت کم ہوا ہے پچھلے سال سے تقریباً، یعنی امپورٹ ہماری بھی کم ہوئی ہے اور ایکسپورٹ ہماری بھی بڑی ہے، اور اوور آل گیپ جو ٹریڈ کا تھا وہ اخبار میں تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا 7 فروری کو وزیر اعظم نواز شریف باہر میں تو میں نے لیڈ دیکھی تھی 7 فروری کو. اچھا بہرحال دیکھیے نا، جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ حقیقت نہیں تھی نا، یہ نہیں کہ مشکلات میں ملک گرا ہوا ہے. وہ حقیقت نہیں تھی نا. اصل میں مجھے پوری آواز کلیئر نہیں آ رہی. حقیقت جو آپ دیکھا تھا تو اس کو میں کوئی ڈینائی تو نہیں کر رہا، کسی بات کو میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس ہماری پہلے سے بڑھ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پچھلے سال یعنی دنیا کا سب سے بہتر اسٹاک کس چیز کو جھٹلائیں گے. تو آج کے دن جو 500 پوائنٹ سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اس پہ کیا پھر رائے رکھتے ہیں؟ جی ہاں، آج کمی ہوئی ہے. یہ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، لیکن اوور آل پچھلے 10 مہینے میں دنیا کا سب سے زیادہ بڑھوتی ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج. ڈالر کتنا کم معمولی بات نہیں ہے. اور انویسٹمنٹ کی جو آپ جو سرمایہ کار کی ڈالر تک کا ریٹ تو سال سے ایک ہی ہے. ہماری کرنسی مضبوط ہے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ماننے تو صحیح نا جو حقیقت ہے، اور لوگوں کو امید بھی دلوائے نا. جو آج انویسٹمنٹ، اور میں آپ کو اپنی منسٹری کی طرف رجحان دلاتا ہوں کہ ابو دھابی پورٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے، مجھے ہی انہوں نے $50 ملین کا چیک دی ہے. اس کے بعد ابھی یورپ، پہلے ہمارے انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی تھی؟ ٹریڈیشنل دوستوں سے، چائنا کی طرف سے یا دبئی کی طرف سے یا سعودی عربیہ کی طرف سے. اب یورپ کی بہترین، دنیا کی سب سے بڑی جو شپنگ لائن ہے، ماکس لائن، وہ کہتے ہیں ہم $2 ارب آپ کیا لگا رہے ہیں، اور جلدی وہ ہم انشاءاللہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ اگر باہر والوں پہ یقین کرنا ہے تو سر دنیا کا سب سے بڑا جہاز نہیں، ہمیں تو سر یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ IMF کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ 329 تک چلا جائے گا. جی ڈالر کا ریٹ دیکھیے نا، انہوں نے یہ سوچا، یہ پاکستان میں نا یہ 5-7% کی توقع کرنا، ہم $295 پہ بجٹ بنا رہے ہیں، تو اس سے 6-7% تو ہمارا سال کا اضافہ ڈالر میں توقع ہو سکتی ہے. لیکن پچھلے پورے سال میں ذرا بھی نہیں بڑھا. میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بار دنیا کا سب سے بڑا جہاز 19,500 کنٹینر والا جہاز آپ کی پورٹ کو لگا ہے، اور آپ سمجھے پورٹ کو ٹچ کیا ہے انہوں نے، یا لنگر انداز ہوا ہے. تو آپ اندازہ کیجیے کہ دنیا کا شیخ صاحب اس جہاز میں سارا پاکستان آ سکتا ہے. اتنا بڑا جہاز ہے نا، پاکستان ہی آ سکتا ہے. 19,500 کنٹینر اور دیکھیے نا وہ ان کنٹینروں میں سارے غریبوں کو ڈالیں اور ڈال کر سمندر میں پھینک دیں. شیخ صاحب بچارے جو غریب مر رہے ہیں نا بجلی کی رسانہ بننے سے، تو ان کو اس کنٹینروں میں ڈالیں اور سمندر میں پھینک دیں. بجلی مہنگی ہے.